औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप सब की दुआओं का और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो है बहुत ही ख़ास टॉपिक है, क्योंकि वो गलती हम सब करते हैं, वो गुनाह हम सब करते हैं। और कमाल ये है कि उसे हम गुनाह समझ के नहीं करते, उसे हम सिर्फ़ क़स्द लज़्ज़त के लिए करते हैं, सिर्फ़ ज़बान की लज़्ज़त के लिए करते हैं। उसे हम इस तरह बयान करते हैं गोया हम किसी की सच्चाई बयान कर रहे हों। शायद आप समझ चुके हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ग़ीबत के बारे में ही बात कर रही हूँ। ग़ीबत क्या है? ग़ीबत के बारे में बहुत सी अहादीस हैं। खुदावंद आलम ने ग़ीबत को ज़िना से भी बड़ा गुनाह करार दिया है। ग़ीबत ऐसे है जैसे कि आप किसी अपने मोमिन भाई का कच्चा गोश्त खाएं। तो ग़ीबत के बारे में बहुत सी अहादीस हम सुनते आ रहे हैं, तवातुर से सुनते आ रहे हैं। आइए कुछ नुक़सानात हैं जो ग़ीबत के, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग़ीबत के नुक़सानात क्या हैं। माह रमज़ान था, हम सब ने अपनी ज़बानों पे लगाम लगा के रखी थी और किसी के बारे में कोई बात भी हम नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही माह रमज़ान ख़त्म हुआ, ऐसा मालूम होता है जैसे हमारी ज़बानों के बंध टूट गए हों। ऐसा मालूम होता है जैसे सारे रोज़े अब खुले हैं। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम किसी की शिकायत करें। मान लें अगर मैं किसी की शिकायत करूं, मैं किसी की ऐब जोई करूं, मैं किसी के बारे में कोई बात करूं, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत संगीन गुनाह है। ग़ीबत करने के लिए सबसे जो बुरी चीज़ है, सबसे बड़ा उसका नुकसान है ना, वो पता है क्या है? वो ये है कि जिसकी ग़ीबत हम करते हैं उसके सारे बुरे अमल हमारे नामे अमाल में काउंट हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और हमारे सारे नेक अमाल उसके नामे अमाल में ऐड हो जाते हैं। तो अब हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? हम लोगों से बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा जो ग़ीबत करके अपने नामा अमाल को बर्बाद कर देगा, अपने नामा अमाल को, अपनी मेहनतों को ख़राब कर देगा, है ना। बाज़ औक़ात हम ये भी करते हैं कि हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं, हम तो मुंह पर बोल दें, है ना, हम तो इस तरह की भी बातें करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। क़ुरआन में यहाँ तक कहा है खुदावंद आलम ने कि अगर आप किसी के बारे में कुछ जानते भी हैं, अब तब भी बयान ना करें। आपको मालूम नहीं है, हम इस बात का इदराक नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि किसी के ऐबों को छुपाना कितना बड़ा सवाब का काम है। और हम क्या करते हैं, किसी के ऐबों को उछालने में बहुत बड़ी तारीफ़ का काम समझते हैं। हम अपने घर के लोगों के अयूब बाहर दूसरों के सामने लाते हैं। देखिए, अगर मैं अपने घर वालों के अयूब दूसरों के सामने ला रही हूँ तो ये मैं अपनी बेइज्जती कर रही हूँ, ये मैं अपनी तौहीन कर रही हूँ। अगर आप अपने घर वालों की अयूब, उनकी बुराइयाँ बाहर ला रहे हैं तो आप अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके घर का हिस्सा है। ये तो हो गई घर वालों की बात। अब आते हैं बाहर वालों पर। अगर बाहर वालों के बारे में हमने कुछ होते हुए देखा भी है और हम रोक सकते हैं, अपनी ज़बान को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें कर लेना चाहिए। और सकने की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर खुदा ने हुक्म दिया है कि ग़ीबत ना करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा इंसान किस हालात से गुज़र रहा है, कौन किस मुसीबत में, कौन किस परेशानी में है। अगर हम किसी की ग़ीबत कर रहे हैं तो उस वक्त वो इंसान अपना दिफा करने तो आ नहीं सकता है। उस वक्त गवाह कौन होता है? खुदा होता है। तो जहाँ पर खुदा गवाह हो, उस गुनाह को करने से बहुत परहेज़ करना चाहिए। वैसे तो सारे गुनाहों को करने से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो गवाह है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद आलम की ज़ात है। तो खुदावंद आलम अगर गवाह है तो फिर हिसाब भी वो अपने तरीक़े से ही लेगा, क्योंकि जिसकी भी ग़ीबत हम कर रहे हैं वो अपने आप को सही या गलत साबित करने नहीं आ पाएगा। वो ये आपको बताने नहीं आ पाएगा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम तोहमतें भी लगाते हैं। ग़ीबत में हम तोहमत लगाते हैं दूसरों पर। हम ये गलतियाँ, हम ये गुनाह करते हैं कि हम तोहमत लगाते हैं। तोहमत लगाना उससे बड़ा गुनाह है।
تہمت اگر آپ کسی پر لگا رہے ہیں یا اس کے، دیکھیے اگر ہم کسی کے عیوب کو بیان کر رہے ہیں کہ عیوب اس کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، اس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اگر یہ برائی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جاتی ہے غیبت. اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہوتی تو یہ ہو جاتی ہے تہمت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی طرح سے ہمارا ہی نقصان ہے، کیونکہ وہ جو انسان جس کی ہم برائی کر رہے ہیں، جس کو ہم بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم خراب باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، جھوٹ بتا رہے ہیں، وہ انسان اپنا دفاع کرنے نہیں آ رہا ہے. دفاع کرنے کے لیے اس کا کون موجود ہے؟ خدا. ہمیں خدا کے بدلے سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خدا کے قصاص سے بچنا چاہیے. جہاں پہ خدا بدلہ لے، جہاں پہ خدا ہمیں بتائے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے اور خدا دیکھ رہا ہو. خدا تو ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا اپنے زبان کے ٹکڑے پر ہمیشہ کنٹرول رکھنا چاہیے. ہمیشہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، اپنے گفتار پہ کنٹرول رکھیں. اور سب سے بڑی بات، اگر آپ کسی میں کوئی کمی پا رہے ہیں تو آپ اس کو بتائیے کہ بھائی ایسا ہے، میں نے آپ کے اندر یہ کمی دیکھی ہے. اگر وہ آپ کا دوست ہوگا تو آپ سے محبت کرے گا، اگر آپ کا دشمن ہوگا تو آپ سے نفرت کرے گا، دشمنی کر لے گا. تو ایسے دوستوں کی کیا ضرورت جو ہم سے دشمنی ہی کر لیں، ہے نا. ہم ان کو کچھ اچھی بات بتا رہے ہیں اور وہ ہم سے دشمنی کر لیں. اور اگر کوئی ہم سے محبت کر رہا ہے، کوئی ہمارا دوست ہے، ہم اس کو اگر کچھ بتا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری بات سنے گا. اس کا مطلب کہ وہ ہمیں اپنا سچا دوست مانتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر کسی کی باتوں کو اچھال رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسیکیور ہیں، ہے نا، یا پھر آپ کو اس انسان سے نفرت ہے، آپ کو اس انسان سے پرابلم ہے. تو آپ کو اگر اس انسان سے پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمنی کر رہے ہیں. آپ دشمنی کر رہے ہیں تو پھر وہاں سے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ آپ سے اس بات کا کس طرح حساب لے گا. آپ نے جتنی بھی اس کے بارے میں برائیاں کی، جتنے بھی برے اس کے بارے میں ورڈز بیان کیے، آپ سوچیں خدا ہمارے کتنے عیوب جانتا ہے، خدا ہماری کتنے گناہوں کو جانتا ہے. بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوتے. اگر خداوند عالم ان گناہوں کو، ان برے اعمال کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دے، دکھانا شروع کر دے، آپ یقین کریں ہم ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ رہے گا کہ اس انسان میں اتنے عیوب ہیں. میں نے ایک جگہ بڑا ہی پیارا ایک کلام سنا تھا، مجھے شاعر کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، اگر یاد آئے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کرے دیں، تمہیں منائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ہماری ساری حماقتوں کو، حرام نعتوں کی لذتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ہماری ساری حماقتوں کو، حرام نعتوں کی لذتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا.